Mga inggitira, story maker pa ang kinabuhi sa uban. Maoy ilang hilabnan ang mga suyaan, hadlok nga malabuan. Kung ikaw magmalampuson, ilahakang daupon. Dili sila gusto nga ikaw mo asenso, imbis nga mo suporta ug manuon kanila. Ikaw nga nangandoy nga unta magkalampos, apan ang mga inggitira birahon ka paubos. Si kumari ni abroad dito sa Saudi Arabia, pila ka tuig nang wa makadulog sa iyang bana. Himingaw na daw siya sa punal nga mura ug bukon. Kada kadlawon siya kamangon, apan pagpuli niya wa na ang iyahang bana. Nikuyog na sa laing babayi, giilisan ang akong kumari. Wala na'y banang mupuot-puot sa iyang buslot. Ang iyang buhi mabasa na lagmangihi, ug kakaayo murag yun og nag-Il Niño. Nang liki na lang kay wala nagipispisan. Ayayay, ayayay, nagbuga ang kapay. Ang iyang buhi mabasa na lagmangihi, ug kakaayo murag yun og nag-Il Niño. Nang liki na lang kay wala nagipispisan. Ayayay, ayayay, nagbuga ang kapay. Ayayay, ayayay, nagbuga ang kapay. Ayayay, ayayay, nagbuga ang kapay. Kung ako'y inyong butuhan, daghan ang mapulahan, ang tanang mga chismosa ako anang swelduhan. Ug katong sikip pangutang dili na pabayaron, ang presyo sa palaliton akong pabaratuhon. Ang bugas nga tag 20 hapit na, bot. Ang bugas nga tag 20 hapit na, bot. Ako lang ang butuhi para everybody happy. Ang bugas nga tag 20 hapit na.